Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Nabila Aulia and I'm from class 4D. And in this video, I will do note taking and consecutive interpreting regarding to my video that I selected. And in this video is to fulfill my final exam on consecutive interpreting. So now I will do note taking regarding to the video that I selected. Climate change is real, and we are all at risk. We have witnessed weather-related natural disasters such as wildfires, drought, and also floods becoming more frequent and also severe. We have to work and we have to start addressing this issue. Therefore, now more than ever, we need to effectively and mobilizing collective action to solve this problem effectively. We, finance ministers, could play an important role and critical role. We have strong instruments at our disposal to combat climate change and to facilitate the green transition. Mainstreaming climate change into our fiscal policy is very, very critical. Yet it is also very challenging because it has a multi-dimensional and important implication socially, politically. Every country has a different starting point. We have different fiscal spaces and also often have a competing priority. In the current crisis, when we are all facing with the pandemic, this challenge is even more real. Health and economic recovery certainly becoming so important at this very moment. The focus of fiscal policy mostly now on this area. But it should not taking into account the consequence of the recovery toward the climate change challenge. We have to make sure that designing on our economic recovery, it should be also taking into account the sustainability for our planet. How we need to build better, stronger, and greener. That is the real challenge that we need to discuss. Our view is that we must take concrete action, especially on a fiscal policy stance. Since developing our mitigation fiscal framework in 2012, we have given fiscal incentives to attract more renewable energy and clean technology investment. We also using our budget and tagging to the climate, so climate budget tagging, in order for us to be able to track our climate spending in the last 5 years. We also use the main component to issue the sovereign green sukuk, that is financing related to the green project. With the COVID-19, we continue have a strong commitment for finding a way not only addressing the issue of health, but also in supporting our green project. During this time, Indonesia is still issuing global green sukuk. And we also now introducing a new kind of financing, the blended finance, the called SDG bond. With this innovative financing, we do hope that Indonesia will be able to establish an environmental fund, the SDG Indonesia One, which is becoming a platform for blended finance that is useful to finance
our SDG, Sustainable Development Goal, and climate change commitment. But these are all coming from our own effort. Indonesia also developing climate change fiscal framework. This is a comprehensive climate fiscal policy to address both financing and governance issue in achieving our climate target. And we also now preparing carbon pricing and carbon market with regulatory framework, which do hope can address the issue greenhouse gas emission. But climate change is not one individual country problem. This is a global problem. So what the Indonesia has done will not be adequate. We need all countries to be able to participate and contribute. I believe the finance ministers in this coalition have all the political determination to also designing the policy and instrument that is solving the real challenge that is climate change in the most affordable and just way. Because the collaboration can only be done when all participants contribute in the affordable and the equitable way. Thank you so much. Okay, now I will do interpret consecutively the speech on the video into Indonesian. So, perubahan iklim itu nyata dan kita semua dalam bahaya. Kami menyaksikan terkait bencana alam yang terjadi seperti kebakaran hutan, longsor, dan banjir yang menjadi lebih parah. Gitu. Kita harus mulai bekerja dan menangani masalah ini. Oleh karena itu, sekarang lebih dari sebelumnya kita harus lebih efektif dalam memobilisasi aksi kolektif untuk memecahkan masalah ini secara efektif. Kami, Menteri Keuangan, dapat memainkan peran penting. Kami memiliki komitmen, kami memiliki instrumen dan disposal yang kuat untuk memerangi perubahan iklim dan untuk memfasilitasi transisi penghijauan. Kami sangat kritis dalam mengurus perubahan iklim ke dalam kebijakan fiskal kita. Namun ini juga sangat menantang karena memiliki implikasi multidimensional dan penting secara sosial dan politik. Dan setiap negara memiliki titik awal yang berbeda. Kami memiliki ruang fisik yang berbeda dan memiliki prioritas yang bersaing. Dalam krisis saat ini, ketika kita semua menghadapi pandemi, tantangan ini menjadi lebih nyata. Pemulihan kesehatan dan ekonomi tentu menjadi sangat penting untuk saat ini. Fokus kebijakan fiskal sebagian besar sekarang ada di area ini. Tetapi tidak memperhitungkan konsekuensi dari pemulihan terhadap tantangan perubahan iklim. Kita harus memastikan bahwa rancangan pemulihan ekonomi
juga harus mempertimbangkan keberlanjutan untuk planet kita. Bagaimana kita membangun hal ini menjadi lebih kuat dan lebih baik dan juga lebih hijau gitu. Itulah tantangan yang nyata yang perlu kita diskusikan. Dalam pandangan kami, bahwa kami harus mengambil tindakan nyata pada sikap kebijakan fiskal. Sejak mengembangkan kerangka fiskal pada tahun 2012, kami telah memberikan insentif fiskal untuk menarik lebih banyak energi terbarukan dan investasi teknologi yang lebih bersih. Kami juga memiliki anggaran dan pendanaan kami untuk iklim, sehingga pendanaan anggaran ini dapat melacak pengeluaran iklim kami pada 5 tahun terakhir. Kami juga menggunakan komponen utama untuk mengeluarkan lingkaran penghijauan berdaulat, yaitu pembiayaan yang terkait dengan proyek penghijauan. Dengan COVID-19 ini, kami memiliki komitmen yang kuat untuk menemukan cara yang tidak hanya mengatasi masalah kesehatan, tetapi juga mendukung proyek penghijauan kami. Selama ini, Indonesia masih memiliki isu global green. Kami juga sekarang memperkenalkan jenis pembiayaan baru, yakni pembiayaan campuran, yakni SDG Bond. Dengan pembiayaan inovatif ini, kami berharap Indonesia mampu membangun fundamental lingkungan. Nah, SDG Bond ini menjadi platform untuk platform blended atau platform pembiayaan campuran yang berguna membiayai tujuan pembangunan berkeberlanjutan dan berkomitmen pada perubahan iklim. Tapi ini semua datang dari usaha kita sendiri. Indonesia juga mengembangkan kerangka fiskal perubahan iklim. Ini adalah kebijakan fiskal iklim yang komprehensif untuk mengatasi masalah lingkungan, dan juga masalah keuangan pemerintah dalam mencapai target iklim kita. Kita juga sekarang menyiapkan harga karbon dan pasar karbon dengan kerangka regulasi yang diharapkan dapat mengatasi masalah emisi gas rumah kaca. Tetapi perubahan iklim ini bukanlah masalah individual, tetapi juga ini adalah masalah global. Jadi apa yang dilakukan Indonesia tidak cukup memadai. Kita membutuhkan semua negara untuk dapat berpartisipasi dan berkontribusi. Saya percaya Menteri Keuangan dalam koalisi ini memiliki tekad politik untuk merancang kebijakan dan instrumen yang memecahkan tantangan nyata, yaitu perubahan iklim dengan cara yang paling terjangkau dan adil. Karena
Karena kerjasama hanya dapat dilakukan jika semua pihak berkontribusi secara layak dan terjangkau. Maybe that's all for me. Thanks in advance, and I'm sorry if I did a mistake in this video. So thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.